Yo, halo teman-teman, balik lagi bersama saya KONCO MOTOR. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya teman-teman. Saya akan pasang dua barang yang saya pesan dari Shopee kemarin teman-teman, yaitu spion dan stangnya. Oke, lanjut teman-teman. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Clear sky. Where am I? When you want to get off that darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Dan seperti ini dia hasilnya teman-teman. Setelah kita pasang stang dan spionnya nih. Maaf ya bikin videonya malam-malam karena waktunya mepet sekali tadi teman-teman. Jadi video reviewnya di lain tempat nih teman-teman, dan malam juga saya lakukan. Oke, langsung aja kita coba ya teman-teman, send di spionnya. Hidup ya dua-duanya teman-teman. Sayang flashernya belum ganti, jadi belum klip-klip. Oke, saya KONCO MOTOR, sampai jumpa.